Okey kelas, kita dah sampai soalan yang terakhir, soalan nombor 5. Ya. Okey, soalan nombor 5. Soalan ni glamour. Soalan air kencing. Kita dah buat air kencing dalam paper 3 structure, paper 3 essay. So, kali ni untuk negeri 9 dia keluar dalam paper 2. Okey, jom. Right, ya. Okay, diagram 5.1 show the structure of nephron with the blood vessel in the kidney. Okay, ni cikgu harap kamu dah hafal lah semua nama ni. Bermula daripada afferent arteriole, efferent arteriole, okay. So, glomerulus, Bowman capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, okay. Distal convoluted tubule, collecting duct. Okay, so kena hafal bendanya. Okay, so tengok soalan nombor soalan A, 5A. Formation of glomerular filtrate occurs between the glomerulus and Bowman capsule. Explain the process. Okay, berapa markah? Okay, berapa markah? 2 sahaja. Banyak kamu boleh dapat sebenarnya. So, bila disuruh explain, yang pertama, markah pertama yang paling senang sekali adalah proses apa yang berlaku in between of glomerulus. Okay, in between of glomerulus and Bowman capsule. Okay, apa proses yang berlaku? Prosesnya adalah ultrafiltration. Dapat 1 markah. Okay, 1 markah. Terus, so, bagaimana proses ultrafiltration berlaku? Ingat ultrafiltration, bukan filtration. Kalau filtration, salah. So, bagaimana proses ini berlaku? Afferent arteriole has a larger diameter than efferent arteriole. Bila ada different diameter, cause high hydrostatic pressure in the glomerulus. Okay, so that's why some of the component ataupun small molecule in the blood plasma filter out into the lumen of Bowman capsule. So, dia akan forming glomerular filtrate. Okay, so mana-mana satu ni, kalau kamu dapat namakan dia, and then cerita sampai sini dah dapat 2 markah penuh. Okay, okay. Ni kamu kena betul-betul ingatlah benda ni sebab soalan glamour. Okay, so seterusnya kita tengok soalan 5B. Table 2 show the filtrate content in X and Y. X dengan Y. Y dekat collecting duct, X dekat proximal convoluted tubule. Okay, why there are differences in the concentration of amino acid between X and Y? Okay, dekat X amino acid tinggi, dekat Y amino acid dah tak ada. Okay, ini adalah proximal convoluted tubule. Okay, proximal. Okay, yang ini adalah collecting duct. Okay, collecting duct. So, markah 1 sahaja, Masya Allah. Okay, why there are differences? Sebab dekat X, dekat proximal convoluted tubule, cikgu tunjuk dekat kamu. Okay, dekat proximal convoluted tubule X, okay, di bahagian ini 100% of amino acid and glucose, okay, have been reabsorbed back from tubule nephron to the blood capillary. That's why bila sampai kepada collecting duct, they are 0% amino acid and glucose. Kalau masih ada lagi glucose, kamu diabetes mellitus. Kalau amino acid masih ada lagi, kencing kotor. Okay, excess protein. Okay, so 1 markah saja, tak mencabar dia punya markah. Okay, jawapannya 100% of all amino acid are reabsorbed from X into the blood capillary. Okay. Okay, seterusnya. Ini soalan menguji. Explain the effect of drinking coffee. Okay, berapa markah? Kita tengok. Okay, 3 markah. Okay, yang pertama, apa efek dia ke atas urine produce? Kamu kena cerita dulu apa efek dia. Okay, so efeknya adalah volume of urine akan increase. Okay, kenapa? Ceritakan. Because coffee contains caffeine. Caffeine ni kamu tahu apa kan? Caffeine adalah sebahagian daripada dadah. Cuma dia caffeine ini dia bukan dadah yang kuat. Dia senang dihancurkan di hati. So caffeine ni, apabila kita minum caffeine, dia boleh dihancurkan di hati. Dia mungkin membentuk polyphenol. Okay, so nanti dalam air kencing kita dia akan keluar. Sebab itu bau kopi tu dalam air kencing tu kuat sebab dia dah hancur dekat hati. Maksudnya kalau
kamu minum kopi, keluar bau kopi tu baguslah. Nanti kamu bertindak dengan baiklah. Okey. So kafein ini adalah bahan psikoaktif ni. Dia boleh mengganggu fungsi otak kita sikit lah. So dalam pada masa tu kafein ni dia akan menyamar dan boleh bind dengan reseptor. Okay, so that's why bila kita minum kopi, kafein yang ada dalam kopi akan inhibit releasing of ADH. Bila ADH tak keluar, okay, distal convoluted tubule ataupun collecting tubule is less permeable to water. Okay, less water will be reabsorbed back, so that's why volume of urine akan increase. Okay, menarik ni. Kamu kena tahu fact je. So keluar dekat paper 3 ke paper mana sekalipun kamu boleh jawab. Okay. Okay. So apa efek kopi? Air kencing akan jadi banyak. Sebab apa? Kopi ada kafein. Okay, kafein dia akan inhibit releasing of ADH. So that's distal convoluted tubule kita akan jadi less permeable to water. Less water will be reabsorbed. More volume of urine produce. Okey, so 3 markah. Okey, dan seterusnya soalan yang terakhir, process of hemodialysis. Okey, hemodialysis, right? Okey, pertama kamu kena tahu soalan apa. Explain how urea is removed. Bagaimana urea is removed from the blood using hemodialysis machine. Yang perlu kamu tahu adalah dialysis tube ni adalah semi permeable membrane. Okay, and then fluid dalam dalam tube ini adalah isotonic dengan dialysis fluid. Okay, so apabila dia isotonic, apa bahan yang high concentration, so dia akan move out lah daripada dialysing tubing. Sebab dialysing tubing adalah dia adalah membran separatelak. Okay, so explain how urea is removed. Yang pertama, blood is pumped from artery in the wrist. Okay, cikgu highlightkan, blood is pumping, okay, from the artery in the wrist and flow into coiling dialysing tubing. Dia keluar daripada arteri ni dan dia akan mengalir dalam tube dialysis. And then okay, semi permeable membrane, okay, allows small molecule to diffuse across the plasma membrane. Kemana? Into the dialysis fluid. Okay, so apa benda yang kamu kena faham adalah dialysis fluid is isotonic to the blood plasma. Disebabkan dalam pesakit buah pinggang punya darah ni, orang yang sakit buah pinggang punya darah ni, urea dia adalah tinggi. Jadi urea will diffuse out from the blood into the dialysis solution. Okay, sebab apa? Concentration gradient ada kat situ. Concentration urea is higher in the blood yang keluar daripada arteri tangan patient tadi. So dia masuk dalam dialysis tubing, higher concentration, dan daripada tempat yang tinggi, so dia akan keluar ke dialysis. Dia akan keluar ke, ya Allah, okay, dia akan keluar, tengok, dia dekat spotting tu, dia akan keluar daripada tube dialysis tu menuju kepada cecair hemodialysis. Okay, alright, sekejap, cikgu padam ni. Okay, mana kita nak tengok gambar tadi? Okay, gambar. Okay, alright. So dalam ni urea tinggi, so keluar, okay, daripada dialysis tubing kepada dialysis fluid, right? Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 3 markah penuh. Okay, so cikgu harap kamu boleh jawab. Okay, alright, habis. Ada satu lagi. Explain what happen if both kidney stop functioning. Dua-dua ginjal gagal berfungsi, boleh hidup lagi tak? Okay, so
What happen if